color. Sige nga. Ay. Ano na, kami na magtatapos nito? Ha? Tapusin mo na yan, tapusin mo na to. Mahal yan, anak. Mahal yan. Ito yung bata, oh, wala, oh. Yung bata. Sige na, anak, tapos kain na tayo. Oy, sige na. Violet naman, nak. Violet na lang wala dyan. Pero sulitin natin, nak, yung 180, nak. Sarap kaya dyan.